कमलपुर श्रीराम विलेज नि खाक्लाब चिरे सनामजाक लाहार 208 नंबर लाहार नि तै मालजाकनाय ड्रेन करै अंगमा बायबायसा बखागो तै लमै हामिया अंका होगबार खलायनाय रकनि तै बायबायसा बखागो वातैनि तै रंनक तै लुकुरकनि नगो हाका आबनि बाय आमसानि लुकुरक तं सलायमाने जलेमाने नुकजाखा कमलपुर बकासिनी श्रीरामपुर एडिसी विलेजनि आसुथाय आ एडिसी विलेजनि खाक्लाब चिरै सनामजाखा 208 नং लाहार सनामजाखा कुवारते कुचो ख्लाइनो आबुति लाहार सनामजाकनि हनै खोनाविनो तंथलायजाखा आमसानि लुकुरक फियाबा लाहारनि बाबाय तै पाकानि ड्रेन सनामजाखा सकांनि जागानि सलाय बेलायकेनो कुचो ख्लायै हिनबा लाहार बाय 2.5 फीट खाचे आबनि बाने वातनि तै लाइनानि लामा करि अंगै आ वातनि तै लामा गानानि थायनो तै लमै स्कुल ते लुकुरकनि नगो हाबायखा आबो बायनो बेलायखेनो जोंजाल बेजुवा कलायबायखा आमसानि लुकुरक आ एडिसि आमसायो तंगो हाति ते रुंनक वातनि तै रुंनक फायै हापायो वाति वाखायनो आमसानि जेराय रक एबा रोंस्रोनाय रकबो रुंनक थांगै माननाया आबो बेलायखेनो जोंजाल कलायखा आबनो तैनो कमलपुर बखासे नायकल फां अभिजित चक्रवर्ती नबो साजाका हनि शाखा श्रीरामपुर एडिसी विलेजनि लुकु खरकसा समीर देवबर्मा এই জাতীয় সড়ক নতুন হইতেছে 208 নং জাতীয় সড়ক শ্রীরামপুর এডিসি বিসি দিয়ে এই রাস্তাটা নির্মাণ করা হয়েছে তারপরে আমাদের শ্রীরামপুর এডিসি বিসিতে পিকাইছড়া জেবি মডেল স্কুল একটা আছে এর সামনে আমাদের তংতখাতি বাজারও আছে এরপরে গ্রামের যারা কৃষক তারা 10-15 কানি জায়গা জলমগ্ন হয়ে রয়েছে এখন পর্যন্ত এই স্কুলে জল ভর্তি আছে স্কুলের মাস্টার ক্লাস করতে পারে না ছাত্ররা এসে ঘুরে যায় আমাদের যারা কৃষি কাজ করে জাতীয় সড়ক এই রাস্তা হওয়ার পরে থেকে এখানে জল জমস্থান তারপরে আমাদের স্কুল পিকাইছড়া থেকে এখানে অ্যাপ্লিকেশন দেওয়া হয়েছে এসডিএম এর কাছে এসডিএম এসে বলছে কাঁচা ড্রেন করবে আমাদের গ্রামের লোক সবাই বলছে কাঁচা ড্রেন করে হবে না মাটি ভরে যাবে তার জন্য এখানের বাজারও আছে যাহাতে আমাদের এলাকাবাসী যদি বৃষ্টি যদি আসে তাহলে এখানে 10-15 ফ্যামিলি আছে ওরাও থাকতে পারবে না বিউ রিপোর্ট কখরা।